بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم. Toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le tout miséricordieux, l'omniscient, l'omnipotent qui nous a accordé cette chance de venir accomplir la salatul Eid al-Adha en congrégation et par la même occasion d'écouter quelques rappels sur sa religion. À l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, dans le recueil de Al-Bayhaqi, Zayd ibn Arqam radiyallahu anhu rapporte que les compagnons demandèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam Ma hadhihi al-adahi, que représentent tous ces sacrifices que l'on voit autour de nous en ce jour de fête? Alors le prophète alayhi salatu wa sallam répondit Sunnatu abikum Ibrahim, c'est la voie, la méthode de votre père Ibrahim alayhi salatu wassalam. Puis ils demandèrent au prophète alayhi salatu wassalam Fama lana fihi ya Rasulallah, quelle récompense allons-nous obtenir à travers ces sacrifices? Alors le prophète alayhi salatu wassalam de répondre Likulli sha'ratin hasanah, pour chaque poil de l'animal il y aura une récompense. Ensuite, ils demandèrent au prophète alayhi salatu wassalam en ce qui concerne la laine. Alors le prophète alayhi salatu wassalam de répondre pour chaque fibre de laine, il y aura une récompense. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran que Ibrahim alayhi salatu wassalam était son ami intime. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il a éprouvé Ibrahim alayhi salatu wassalam. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ. À travers maintes épreuves, Allah subhanahu wa ta'ala l'a testé, l'a éprouvé. Et à chaque fois, Ibrahim alayhi salatu wassalam réussit son test avec brio. قال إني جاعلك للناس إماما. Allah subhanahu wa ta'ala dit que nous allons faire de toi un modèle, un exemple pour les gens. قال ومن ذريتي. Alors Ibrahim alayhi salatu wa salam pose la question, et parmi ma descendance, قال لا ينال عهد الظالمين. Ceux qui seront injustes en rejetant Allah subhanahu wa ta'ala ne feront pas partie de ces chanceux. Allah subhanahu wa ta'ala interpelle les croyants également dans la sourate Al-Ankabut en disant أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Les gens pensent-ils qu'ils vont juste dire que nous avons foi en Allah subhanahu wa ta'ala et ils ne seront point éprouvés? وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Ceux qui sont venus avant vous ont été éprouvés afin de voir lequel parmi eux était véridique face à Allah subhanahu wa ta'ala et lequel était parmi les menteurs. Ibrahim alayhi salatu wassalam va traverser maintes et maintes épreuves. Une des épreuves, ce sera cette confrontation avec son père. Son père qui non seulement était adorateur d'idoles, mais aussi il fabriquait les idoles. Et Ibrahim alayhi salatu wassalam va l'inviter vers le tawhid, vers l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là ici nous voyons que Ibrahim alayhi salatu wassalam, bien que son père ne soit pas musulman, il va avoir toujours cette bienveillance. En l'interpellant par Ya Abati, ô mon très cher père,
لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. Pourquoi adores-tu des divinités en dehors d'Allah qui ne peuvent pas t'entendre ni te voir, ni t'apporter un bien quelconque? يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. Ô mon très cher Père, il m'est venu une science qui ne t'est pas parvenue, qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Suis-moi et je te montrerai la voie droite. Ya abati la ta'budi shaytan. Ô mon très cher Père, n'adore pas le diable. Inna shaytana kana lirrahmani asiya. Car en vérité le diable est désobéissant au miséricordieux. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. Ô mon très cher Père, je crains que le châtiment de mon Seigneur ne t'atteint et tu deviennes l'allié de Shaitan. Alors le père d'Ibrahim alayhi salatu wassalam va lui répondre d'une manière agressive. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. Montrerais-tu du dédain vis-à-vis de nos divinités, ô Ibrahim? لئن لم تنته لأرجمنك وهجرني مليا. Si tu ne cesses pas d'agir ainsi, je te lapiderai, je te tuerai, alors éloigne-toi de moi très loin. Et là aussi, regardez le comportement d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. قال سلام عليك. Que la paix soit sur toi. سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. Je rechercherai un moyen de trouver le pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en ta faveur. Allah ne m'a jamais refusé une quelconque requête. Ibrahim alayhi salatu wassalam était à une époque où les gens adoraient également les astres, les étoiles. Et là aussi, Ibrahim alayhi salatu wassalam va essayer de les interpeller par analogie. Alors premièrement, lorsqu'il voit une étoile, il va dire « Cette étoile est mon Seigneur ». Et pour faire réfléchir son peuple, il dit « Lorsque l'étoile disparaît, je n'aime pas ce changement, cette disparition. » Lorsqu'il voit maintenant la lune, un astre plus immense que l'étoile, alors il va dire que ceci est mon Seigneur. Et lorsque cette lune disparaît, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala de l'avoir gardé sur la voie de la guidance. Ensuite, il va voir le soleil, un astre plus immense que la lune. Celui-là, il est plus grand, celui-là, c'est mon Seigneur. Et lorsqu'il va disparaître, il va se désavouer totalement de ce que ces gens adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibrahim alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala lui avait accordé cette guidance. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. Allah lui avait donné la guidée et l'avait envoyé à cette époque où l'associationnisme était à son épopée. Et là, il va essayer également de ramener son peuple vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va leur demander pourquoi adorez-vous ces divinités-là? قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. Nous avons retrouvé nos ancêtres agir ainsi et nous reproduisons la même chose. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. Ibrahim alayhi salatu wassalam de dire que vous, ainsi que vos ancêtres, vous êtes dans un égarement évident. Mais votre Seigneur est celui qui a créé les cieux, la terre. Et je suis le premier à témoigner de cela. Et il jura par Allah qu'il rusera contre leurs idoles. Et un jour,
de fait, lorsque les gens ont quitté le village pour festoyer, il va dire qu'il est malade en regardant le ciel, les étoiles. Il va prétexter être malade pour rester à l'arrière. Et là, à ce moment, Ibrahim alayhi salatu wassalam va faire de sorte de laisser qu'une seule idole, la plus grande. Et l'élément qu'il a utilisé pour faire disparaître les autres idoles, il va la laisser auprès de cette immense idole. Lorsque les gens reviennent, vont poser cette question: pourquoi Ibrahim as-tu agi ainsi? Alors il va les orienter vers cette grande idole. Au début, ils vont partir, et lorsqu'ils réalisent, ils vont lui dire: mais ces idoles ne parlent point. Et là, il va en profiter pour leur dire: comment pouvez-vous adorer de telles idoles qui ne peuvent ni vous entendre, ni vous voir, ni vous apporter un bienfait quelconque? À ce moment, le peuple décida de venger leurs idoles. Ils ont fait un immense feu. Le feu était tellement immense que les gens ne pouvaient plus s'approcher de ce feu, et si un oiseau passait en haut, cet oiseau mourrait. Ils ont fabriqué une catapulte et ils l'ont basculé dans ce feu. À ce moment précis, Ibrahim alayhi salatu wassalam vint le voir pour lui demander s'il a besoin de l'aide. Alors, il refusa l'aide de Jibril alayhi salatu wassalam en lui disant que celui qui m'a mis dans cette situation, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va m'aider. Ibrahim alayhi salatu wassalam est dans le feu, mais Allah subhanahu wa ta'ala ordonne au feu: Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Que le feu soit fraîcheur et salutaire sur Ibrahim alayhi salatu wassalam. Il ressort indemne de cela, mais malgré ce miracle, son peuple ne va pas accepter l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'ultime épreuve, à un âge très avancé, Allah subhanahu wa ta'ala leur donne de sacrifier son fils Ismaïl. Falamma balagha ma'ahu as-sa'i, lorsqu'il a l'âge d'accompagner son père dans la marche, il dit à son fils: ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler, qu'en penses-tu? Là ici, son fils va lui répondre: ya abat. Regardez le terme employé lui-même, il l'avait précisé à son père: ô mon très cher père, même s'il n'était pas musulman croyant. Mais ici, son fils également lui montre du respect. Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha'Allahu minas sabirin. Fais ce qu'il t'est commandé, tu me retrouveras parmi ceux qui font preuve de patience. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc au moment où il va égorger son fils, Allah n'a pas besoin ni de chair ni de sang, comme dans le verset il nous dit: Lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Il fit descendre ce bélier du paradis, et à ce moment précis, eh bien, chacun d'entre nous, aujourd'hui, en ce jour de fête, au moment du sacrifice, nous devons repenser à l'historique de Ibrahim alayhi salatu wassalam et penser à l'état du cœur de Ibrahim alayhi salatu wassalam au moment où il allait égorger ce bélier après toutes les épreuves qu'il ait traversées. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à tous la compréhension de ces quelques paroles et de sa mise en pratique. Nous allons expliquer la salatul Eid. Donc on va faire la niya d'accomplir la salat de la Eid wajib avec ses 6 takbir supplémentaires. Tout d'abord, le imam prononcera Allahu Akbar, tout le monde lèvera les mains et va croiser les mains pour réciter le thana. Après cela, le premier takbir supplémentaire va être prononcé. Chacun d'entre nous va lever les mains et redescendre les mains sur les côtés. Le deuxième takbir supplémentaire, pareillement, on lèvera les mains et on baissera sur les côtés. Et au troisième takbir supplémentaire, on lèvera les mains et on croisera les mains. L'imam récitera la suratul Fatiha et quelques versets du Coran, puis fera le recours. La première rakat terminée, il va se relever, la qira'at continuera. Avant d'aller dans le recours pour la deuxième rakat, eh bien, il va accomplir le 4e takbir supplémentaire. Tout le monde lèvera les mains
à la hauteur des oreilles et va redescendre sur les côtés, une 5e fois pareillement, une 6e fois pareillement, et ensuite on ira dans le ruku, on terminera la salat, on fera le dua, et après il y aura les 2 khutbas où chacun d'entre nous donc restera assis à sa place pour écouter attentivement cette khutba. Donc nous allons commencer la salat. On demande aux gens de bien remplir les safs devant, les enfants de se mettre à l'arrière s'il vous plaît, et de ne pas laisser d'espace entre vous. Jazakumullah. Les enfants à l'arrière s'il vous plaît, et remplissez bien les safs, ne pas laisser d'espace entre vous s'il vous plaît. Ceux qui sont à l'extérieur, remplissez la jamatrana et ensuite se placer à l'arrière. Ceux qui viennent d'arriver, remplissez rapidement les safs s'il vous plaît. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات
بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا شاكرا وقلبا خاشعا ومنورا وأنفسا مطمئنة وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم يا ساتر العيوب استر عيوبنا. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. اللهم يا رافع الدرجات ارفع درجاتنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. On demande aux personnes de s'asseoir pour la khutbah, s'il vous plaît. Jazakumullah. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walilhamdu bis-sirri wal-i'lan. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على الملائكة والجان وخصه في الدنيا والآخرة بمزيد اللطف والإحسان. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد بالسر والإعلان. سبحان الذي جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس وجعل الحرام آمنا لهم من كل شر وطغيان. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد بالسر والإعلان. سبحان الذي جعل الحج مطهرا من الذنوب ودافعا للكروب ووعد للحجاج والمعتمرين بدار الجنان. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد بالسر والإعلان. سبحانه ما أعظم شأنه، ووضع للناس أول بيت وجعله مباركا وجعل الأفئدة تهوي إليه في كل زمان. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد بالسر والإعلان. أحمده حمدا جميلا وأشكره شكرا جليلا على أن أدار علينا أياما متبركة ذوي الرتبة والقدر، أيام العشر ختامها يوم النحر، وهي التي أقسم الله بها في القرآن. كيف أحمده وكيف لا أحمده على أن أعاد علينا عوائد الإحسان. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر،
الله أكبر ولله الحمد بالسر والإعلان أشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له كل يوم هو في شأن كل شيء هالك إلا وجه الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان أيها الثقلان الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بالسر والإعلان وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد أهل البوادي والعمران صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وعلى سائر الأنبياء والمرسلين لا سيما سيدنا إسماعيل ذبيح الله وسيدنا إبراهيم خليل الرحمن الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بالسر والإعلان أما بعد معاشر الإخوان والخلان اشكروا الله على نعمائه السائلة وآلائه الكاملة في كل زمان واذكروه صباحا ومساء فإن ذكره أمان أي أمان وتحسروا على ما فاتكم من الحضور حضرة بيت الرحمن طوبى للذين قطعوا القفار وركبوا السفن في البحار وتركوا الأولاد والأحباب والأحفاد والأصحاب والأوطان شوقا إلى كعبة الرحمن فطافوا بها طوافا عتقوا به من النيران وحصلت لهم المنى بالوصول إلى منى ونالوا الدرجات بوقوف عرفات وباهى بهم ربهم فرضوا عنهم ورضي عنهم وأسبل عليهم سجال الغفران وحين أتموا المناسك غفرت ذنوبهم وسترت عيوبهم وحطت عنهم تبيعاتهم ورفعت درجاتهم وكتبت لهم النجاة من النيران أيها المتخلفون لا تقنطوا من رحمة الله فإنه حليم كريم رحيم منان فتوبوا إليه واستغفروه من كل عصيان وبادروا في أداء ما فرض الله عليكم في هذا اليوم من أداء ركعتين مع 6 تكبيرات زوائد ثم تضحية الحيوان وهي واجبة على كل حر مسلم مكلف من الشاة التي مضى عليها حول أو من الإبل التي مضى عليها 5 سنين أو من البقر الذي مضى عليه حولان ولا تجزي العجفاء التي لا تنقي والعرجاء التي لا تمشي وغيرهما مما فيه نقصان بحيث يؤدي إلى نقص الأثمان وهذه سنة خليل الرحمن على ما تلا علينا ربنا قصته في القرآن فإن ابنه لما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من أهل الصبر والإذعان فلما أسلم وتله للجبين تزلزلت سكان السماوات والأرضين وضجت الملائكة بالدعاء حضرة الرحمن فنادى خليله قد صدقت الرؤيا وفدبنه بكبش عظيم ذي رتبة عليا فصار ذلك سنة من عهده إلى قيام يوم الإحسان وقد ورد في الخبر عن عهد بني عدنان أن الله يغفر الذنوب كلها بأول قطرة تقطر من دم الحيوان فسمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم وموصلة إلى دار الجنان وعليكم بتقوى الله في السر والعلانية فإن أربح بضاعة وهي المنجية من كل نقصان وخسران وادعوا الله بخلوص الجنان قائلين اللهم يا منان يا رحمن يا حنان يا ديان ارحمنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا ونجنا من عذاب النيران أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآي والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم الله أكبر
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا محمد وأزواجه وذريته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا رضي الله عنهم وعن كل الصحابة أجمعين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
Juste après, j'arrive moi. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله تعالى على سيدنا محمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.